كتاب البيع. كتاب البيع. قال الله تعالى: وأحل الله البيع والبيع معاوضة المال بالمال ويجوز بيع كل مملوك فيه نفع مباح إلا الكلب فإنه لا يجوز بيعه ولا غرم على متلفه لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب وقال: من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو صيد نقص من عمله كل يوم قيراطان ولا يجوز بيع ما ليس بمملوك لبائعه إلا بإذن مالكه أو ولاية عليه ولا بيع ما لا نفع فيه كالحشرات ولا ما نفعه محرم كالخمر والمیتة ولا بیع معدوم، اس کو معدوم بنا لیجئے، وہ کا اضافہ کر لیجئے، ولا بیع معدوم کالذی تحمل امته او شجرته او مجهول كالحمل والغائب الذي لم يوصف ولم يتقدم رؤيته ولا معجوز عن تسليمه كالآبق والشارد والطير في الهواء والسمك في الماء ولا بيع المغصوب إلا لغاصبه أو من يقدر على أخذه منه ولا بيع غير معين كعبد من عبيد أو شاة من قطيع إلا فيما تتساوى أجزاؤه كقفيز من صبرة. کتاب البیع، بیع کی کتاب. قال اللہ تعالی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، اور اللہ تعالیٰ نے بیع یعنی تجارت کو حلال کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا ہے. وَالْبَيْعُ مُعَاوَضَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ، اور بیع کہتے ہیں مال کے بدلے مال حاصل کرنا، مال کے بدلے مال کا معاوضہ. معاوضۃ المال، مال، مال کے ذریعے مال کا معاوضہ، مال کے ذریعے مال کا تبادلہ. وَيَجُوزُ بَيْعُ كُلِّ مَمْلُوكٍ، اور جائز ہے ہر اس چیز کی بیع جس کا آدمی مالک ہو. ہر اس چیز کو فروخت کرنا جائز ہے جس کا آدمی مالک ہے. ہر اس چیز کی تجارت جائز ہے جس کا آدمی مالک ہے. فیہ نفع، جس میں کوئی فائدہ ہو، مباح، جائز ہو، اور وہ جائز ہو. جس میں کوئی فائدہ ہو، مباح، اور وہ جائز ہو. الا الکلب، سوائے کتے کے. فإنہ لا یجوز بیعہ، اس لیے کہ اس کی خرید و فروخت جائز نہیں ہے. فإنہ لا یجوز بیعہ، اس لیے کہ اس کی خرید و فروخت جائز نہیں ہے. ولا غرم، یا پھر ولا غرمۃ علی متلفہ، اور اسے ضائع کرنے والے پر کوئی جرمانہ بھی نہیں ہے. ولا غرمۃ، اور کوئی جرمانہ نہیں ہے، علی متلفہ، اسے ضائع کرنے یا تلف کرنے والے پر. لأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن ثمن الکلب، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کی قیمت سے منع فرمایا. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کی قیمت سے منع فرمایا. وقال، اور فرمایا، من اقتنى کلبا، جو کسی کتے کو پالے، الا کلب ماشیۃ او صید، سوائے مویشیوں کی حفاظت کی غرض سے یا شکار کی غرض سے. سوائے مویشیوں کی حفاظت یا شکار کے لیے یا شکار کی غرض سے. نقص من عملہ، اس کے عمل میں کمی ہو جاتی ہے. کل یوم، ہر دن، قیراطان، 2 قیراط کی. من اقتنى کلبا الا کلب ماشیۃ او صید نقص من عملہ کل یوم قیراطان، جو کسی کتے کو پالے سوائے مویشیوں کی حفاظت یا شکار کے علاوہ، سوائے مویشیوں کی حفاظت اور شکار کے غرض سے، تو اس کے عمل میں ہر دن 2 قیراط اجر میں کمی ہو جاتی ہے. اس کے اجر میں ہر دن 2 قیراط کمی ہو جاتی ہے. ولا یجوز بیع ما لیس بمملوک لبائعہ، اور اس چیز کو بیچنا جائز نہیں جو بائع کی ملکیت میں نہ ہو، جو بیچنے والے کے ملکیت میں نہ ہو.
اور اس چیز کو بیچنا جائز نہیں جو بیچنے والے کی ملکیت میں نہ ہو، الا باذن مالکہ، مگر اس کے مالک کی اجازت سے، اور ولایت علیہ، یا اس پر ولایت ہونے کی صورت میں، یا اس پر ولایت ہونے کی صورت میں، اس کے والی ہونے کی صورت میں۔ ولا بیع ما لا نفع فیہ کالحشرات، اور اس چیز کی بیع، اس چیز کو بیچنا جائز نہیں جس میں کوئی فائدہ نہیں، جیسا کہ کیڑے مکوڑے، اور اس چیز کو خرید و فروخت جائز نہیں جس میں کوئی فائدہ نہیں، جیسا کہ کیڑے مکوڑے۔ ولا نفعہ محرم، اور اس کی بیع بھی جائز نہیں جس کا فائدہ حرام ہو، اور اس کی بیع بھی جائز نہیں جس کا فائدہ حرام ہو یا وہ جو حرام ہو، کالخمر والمیتۃ، جیسا کہ شراب اور مردار۔ ولا بیع معدوم، اور اس چیز کی بیع جائز نہیں جو موجود نہ ہو، معدوم ہو، اور معدوم چیز کی بیع جائز نہیں، کالذی تحمل امتہ، جیسا کہ اس کی لونڈی کو جو حمل ہونے والا ہو، اور شجرتہ، یا اس کے درخت پر جو پھل اگنے والے ہوں، جیسا کہ اس کی لونڈی کو جو حمل ہونے والا ہو یا پھر اس کے درخت پر جو پھل اگنے والے ہوں ان کی بیع، یہ معدوم جو جائز نہیں۔ او مجہول، اور اس چیز کی بیع بھی جائز نہیں جو مجہول ہو، نامعلوم ہو، یا پھر وہ نامعلوم ہو اور اس کی بیع بھی جائز نہیں جو نامعلوم ہو، کالحمل، جیسا کہ حمل جو پیٹ میں ہے، والغائب الذی لم یوصف، یا وہ چیز جو کہ غائب ہے جس کا وصف نامعلوم ہو، جس کا وصف یعنی جس کی صفت معلوم نہ ہو، کوئی ایسی چیز بیچی جا رہی ہے جو موجود نہیں اور اس کی صفت معلوم نہیں، ولم تتقدم رؤیتہ، اور اس کو اس نے پہلے دیکھا نہ ہو، ولم تتقدم رؤیتہ، اور اس کو اس نے دیکھا نہ ہو، یعنی ایسی چیز، ایسی غائب چیز جس کی نہ تو صفت معلوم ہے اور نہ ہی اسے اس نے دیکھا ہے، اس کی بیع بھی جائز نہیں۔ ولا معجوز عن تسلیمہ، اور اس چیز کی بیع بھی جائز نہیں جسے حوالے کرنا ممکن نہ ہو، جس کے حوالے کرنے سے وہ عاجز ہو، اور اس چیز کی بیع بھی جائز نہیں جس کو حوالہ کرنے سے وہ عاجز ہو۔ اس کے بعد کالآبق، جیسے وہ غلام جو بھاگا ہوا غلام، والشارد، اور بھاگا ہوا اونٹ، والطیر فی الہوا، اور ہوا میں موجود پرندے، والسمک فی الماء، اور پانی میں موجود مچھلیاں، جیسا کہ بھاگا ہوا غلام اور بھاگا ہوا اونٹ اور ہوا میں اڑنے والے پرندے اور پانی میں موجود مچھلیاں۔ ولا بیع المغصوب، اور غصب شدہ چیز کی بیع بھی جائز نہیں، مغصوب کی بیع بھی جائز نہیں، وہ چیز جسے غصب کر لیا گیا ہو، الا لغاصبہ، سوائے اس شخص کو جس نے اسے غصب کیا ہے، سوائے اس شخص کو بیچنے کے، وعلیکم السلام، جس نے اسے غصب کیا ہے، او من یقدر علی اخذہ منہ، یا وہ جو اس کو اس سے لینے پر قادر ہو، یا وہ جو غاصب سے، غصب کرنے والے سے وہ چیز لینے پر قدرت رکھتا ہو۔ ولا بیع غیر معین، اور اس چیز کی بیع بھی جائز نہیں جو معین نہ ہو، جسے متعین نہ کیا گیا ہو، کعبد من عبیدہ، جیسا کہ اس کے غلاموں میں سے ایک غلام، او شاۃ من قطیع، یا ریوڑ میں سے ایک بکری، او شاۃ من قطیع، یا ریوڑ میں سے ایک بکری، الا فیما تتساوی اجزاؤہ، سوائے اس کے جس میں اس کے سارے اجزاء مساوی ہوں، سوائے اس کے جس میں اس کے سارے اجزاء، سارے حصے مساوی ہوں، کقفیز من صبرۃ، جیسا کہ غلے کے ڈھیر میں سے ایک قفیز، غلے کے ڈھیر میں سے ایک قفیز۔ قفیز ایک پیمانہ ہے، جیسا کہ سیر ہوتا ہے ناپنے کے لیے، اس طرح کا ایک پیمانہ تھا جس کے ذریعے اناج کو ناپا جاتا تھا، انشاءاللہ شرح میں واضح کروں گا۔ کتاب البیع، کتاب بیع، جیسا کہ اس سے پہلے اس بات کا ذکر آ چکا ہے کہ اہل علم نے فقہ کی کتابوں میں یا پھر حدیث کی کتابوں میں
मसाइल को मुख्तलिफ किताबों की सूरत में तकसीम किया है। किताबों की सूरत में उसमें किताब हैं, फिर उसके बाद जो है बाब है, फसल है, एक से ज़ायद मरतबा इसकी तशरीह आ चुकी है। और अहले इल्म की आदत है, ये मामूल है कि वो सबसे पहले किताबुल इबादत, इबादतों का जिक्र करते हैं, फिर मामलात का जिक्र करते हैं, उसके बाद फिर निकाह, तलाक वगैरह का जिक्र करते हैं, और उसके बाद दिमा, क़िसास, हुदूद वगैरह का जिक्र करते हैं, उसके बाद फिर फैसलों का जिक्र करते हैं। यही तरतीब फितरी है। सबसे पहले इबादत, क्योंकि इंसान पर अल्लाह तबारक तआला का हक़ सबसे मुक़द्दम है और सबसे अव्वल है, तो पहले इबादत का जिक्र करते हैं, उसके बाद फिर मामलात का जिक्र करते हैं। और मामलात में सबसे अहम बय है, मामलात में सबसे अहम बय है, इसलिए कि हर शख्स उसका मोहताज है, हर शख्स को उसकी ज़रूरत है, क्योंकि बाज़ लोगों के पास माल है और उनके पास बहुत सी चीज़ें नहीं हैं, और जब तक वो माल नहीं देगा तब तक वो चीज़ें उसे नहीं मिलेंगी। तो हर इंसान को इस बात की ज़रूरत होती है कि वो हर इंसान को इससे वास्ता पड़ता है उसकी ज़रूरत के लिहाज से। लिहाजा सबसे पहले उन्होंने बय का जिक्र किया। बय के लग़वी माने ये बाआ से है, जिस एक दूसरे की तरफ हाथ फैलाना, ये बाआ से है, बा अलिफ आइन। लफ्ज़ बय लग़वी तौर पर अल बा से है, क्योंकि बेचने वाला और ख़रीदने वाला आम तौर पर एक दूसरे की तरफ हाथ फैलाते हैं, तो उसी मफहूम से ये बय का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है ख़रीदो फ़रोख्त पर। ख़रीदो फ़रोख्त पर यह लफ्ज़ इसी मफहूम से इस्तेमाल किया जाता है। और इस्तिलाह में, जैसा कि मौलिक रहमतुल्लाह अलैह ने आगे इसकी तारीफ़ की है कि मुआवज़तुल माली बिल माल, माल का माल के ज़रिए तबादला, इसमें मुआवज़ा है, माल के बदले माल, माल को माल के बदले मिल्कियत हासिल करने के लिए लेना, माल को माल के बदले मिल्कियत हासिल करने के लिए लेना, ये बय है। माल का तसव्वुर इस्लाम में बहुत वसी है। माल से मुराद सिर्फ नकदी नहीं होती, डॉलर, रियाल, रुपये, सिर्फ ये माल नहीं है, बल्कि सोने चांदी, मवेशी, इमारतें और जितने भी साजो सामान हैं, इन सब का इन सब पर माल का इतलाक होता है। तो इन चीज़ों का तबादला, एक शख्स रियाल देता है, उसके बदले में कुछ सामान लेता है, और एक शख्स गेहूं देता है और उसके बदले में चावल लेता है। ये तमाम चीज़ें बय पर, इन सब पर बय का इतलाक होगा। ये भी माल है, वो भी माल है। तो माल का तसव्वुर जो वसी तसव्वुर है, उसकी रोशनी में माल के ज़रिए माल का तबादला, चाहे वो चीज़ के ज़रिए चीज़ का तबादला करें या फिर चीज़ और नकदी के ज़रिए तबादला करें, उन सब पर किस चीज़ का इतलाक होगा? बय का इतलाक होगा। उन सब पर बय का इतलाक होगा। तो इसमें तबादला है, एक चीज़ से दूसरी चीज़ का तबादला है। मामला तीन तरह के हैं। एक वो है जिसमें खालिस मुआवजा है, एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़, जैसा कि बय है, और इसी तरह इजारा है, कोई चीज़ किराए पर देते हैं। इसमें जो है कीमत, माल के बदले में फ़ायदे का तबादला है, माल के बदले में फ़ायदे का तबादला है, तो सिर्फ मुआवजा है। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सिर्फ सदका है, तबर्रो है। मिसाल के तौर पर सदका करना है या हिबा करना है या किसी को इस्तेमाल के लिए कोई चीज़ आरियतन देना है, तो दूसरी किस्म उसकी हुई जिसमें क्या है, सिर्फ तबर्रो है, जिसमें सिर्फ सवाब है, किसी चीज़ का तबादला नहीं होता, किसी ज़ाहिरी चीज़ का तबादला। पहली चीज़ है जिसमें सिर्फ मुआवजा होता है, एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़ का, वो है बय है, मसलन बय है। और दूसरी चीज़ वो है जिसमें किसी चीज़ का तबादला नहीं होता, सिर्फ तबर्रो होता है। और तीसरी चीज़ वो है जिसमें तबादला भी है और तबर्रो भी है। मिसाल के तौर पर कर्ज है, वो एक लिहाज से तबादला है क्योंकि वो माल वापिस आता है, कर्ज वो माल वापिस आता है। तबर्रो है क्योंकि आदमी तबर्रो उसकी मदद करता है। तो तीन तरह के मामलात हैं। तो बय जो है उनमें से एक है जिसमें कि मुआवजा है। तो बय की तारीफ होगी माल के बदले माल का तबादला, माल के जरिए माल का तबादला। अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया, क़ाल अल्लाह तआला व अहल्लल्लाहुल बै, अल्लाह तबारक तआला ने बय को हलाल किया है। बय की हिल्लत यानी बय का हलाल होना, जायज़ होना, ये किताब से, सुन्नत से और इजमा से और नज़र सही से साबित है। किताब से जैसा कि अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया कि व अहल्लल्लाहुल बै, अल्लाह ताला ने बय को हलाल किया।
اور سنت سے جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ البیعان بالخیار ما لم یتفرقا، خرید و فروخت کرنے والے دونوں کو اختیار ہوتا ہے جب تک کہ وہ ایک دوسرے سے جدا نہ ہو جائیں. جب تک وہ ایک مجلس میں ہے اپنی بیع کو جو ہے فسخ کر سکتے ہیں، لیکن جب مجلس سے نکل جائیں تو بیع واجب ہو گئی. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سنت میں بیع کو جائز کیا گیا، بیع کو جائز کیا گیا، اس لیے اس کی ہدایت دی گئی. اور جہاں تک اجماع کا تعلق ہے تو امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ بیع ان امور میں سے ہے جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جائز کیا ہے. اور نظر صحیح کا جہاں تک تعلق ہے تو انسان کے فوائد اللہ تبارک تعالیٰ نے لوگوں میں منقسم کیے ہیں. ساری چیزیں کسی ایک کے پاس نہیں ہیں، لوگوں کے اندر چیزیں منقسم ہو چکی ہیں. اور کسی کے پاس مال ہے اور وہ بہت سی چیزوں کا محتاج ہے، اور جن چیزوں کو محتاج ہے وہ بغیر مال دیے کہ اس کو وہ چیزیں نہیں دے گا. تو لوگوں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے بیع کو جائز کیا ہے، ورنہ اگر بیع جائز نہیں ہوتی تو لوگ اپنی ضرورت کی چیزیں لوگوں سے لوٹ کے ذریعے حاصل کرتے، چوری کے ذریعے حاصل کرتے، فتنہ اور فساد ہو جاتا. تو معاشرے کی سلامتی کا تعلق اس بات سے ہے کہ ان کے لیے بیع کو جائز کیا جائے. اور یہی ہمیں یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح بندے، اللہ تبارک تعالیٰ اور بندے ان دونوں کے تعلق کو عبادت کے ذریعے مضبوط کرتا ہے، اس کے عبادت کے ذریعے اس کی تعلق کے بارے میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے، اسی طرح بندوں کے بندوں سے جو تعلق ہے اس کے بارے میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے رہنمائی فرمائی ہے. اسلام ایک ایسا نظام ہے جس میں مکمل طور پر انسانی زندگی سے متعلق سارے احکام بیان کیے گئے ہیں. اس میں اس چیز کا بھی ذکر ہے جس کا تعلق اللہ تعالیٰ اور بندے سے ہے، اور اس کا بھی ذکر ہے جس کا تعلق بندوں سے آپس میں ہے، جیسا کہ اس کی ایک مثال یہ معاملات ہے. والبیع معاوضۃ المال بالمال، اور بیع کہتے ہیں مال کے ذریعے مال کا معاوضہ، مال کے ذریعے مال کا تبادلہ. بیع 7 شرطوں کے ساتھ صحیح ہوتی ہے. آگے مؤلف رحمۃ اللہ علیہ اسی کا ذکر کر رہے ہیں، لیکن میں شروع میں خلاصے کے طور پر بیان کر دیتا ہوں تاکہ جب بھی شرط آئے گی کوئی وہ آپ کے سامنے واضح ہو جائے اور وہ پھر ساری صورتحال واضح ہو جائے. 7 شرطیں ہیں کسی بھی بیع کے صحیح ہونے کے لیے. خرید و فروخت کی صحت کے لیے 7 شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے. پہلی شرط یہ ہے کہ بائع اور مشتری، بیچنے والا اور خریدنے والا آپس میں راضی ہو، کسی پر کوئی زور زبردستی نہ ہو. تو بیع کے صحیح ہونے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ بائع اور مشتری کیا ہوں؟ راضی ہوں. اور دوسری شرط یہ ہے کہ بائع اور مشتری دونوں ان لوگوں میں سے ہو جن کو تصرف کا اختیار ہے، یعنی وہ آزاد ہوں، عاقل اور بالغ ہوں، وہ آزاد ہوں اور مکلف ہوں. بائع اور مشتری دونوں ان لوگوں میں سے ہوں جن کو تصرف کرنا جائز ہے، یعنی وہ آزاد ہوں اور مکلف ہوں. اور تیسری شرط یہ ہے کہ جو چیز بیچی جا رہی ہے وہ مباح ہو، جائز ہو، اس کا نفع مباح ہو. وہ چیز جو بیچی جا رہی ہو وہ کیا ہو؟ مباح ہو، جائز ہو. اور چوتھی شرط یہ ہے کہ جو شخص بیچ رہا ہے وہ اس چیز کا مالک ہو، یا تو وہ اس کا مالک ہو یا پھر مالک کا وکیل ہو، اس کے قائم مقام ہو. مالک ہو یا مالک کے قائم مقام ہو. جو چیز وہ بیچ رہا ہے وہ اس کا مالک ہو یا اس کے قائم مقام ہو. اور 5ویں شرط یہ ہے کہ جو چیز بیچی جا رہی ہو اس کو حوالے کرنا ممکن ہو. اس کو حوالے کرنا یعنی اس کے قبضے میں دینا، اس کے قبضے میں دینا یہ ممکن ہو. جیسے کہ کوئی شخص بول رہا ہے کہ میں ہوا میں جو پرندے ہیں وہ تمہیں بیچ رہا ہوں، تو پرندوں کو حوالے کرنا ممکن نہیں. تو 5ویں شرط یہ ہے کہ جو چیز بیچی جا رہی ہو اس کو قبضے میں دینا، اسے حوالے کرنا کیا ہو؟ ممکن ہو. اور 6ٹھی شرط یہ ہے کہ جو چیز بیچی جا رہی ہو وہ معلوم ہو، مجہول نہ ہو. یا تو اپنے اوصاف کے ذریعے معلوم ہو یا پھر دیکھنے کے ذریعے معلوم ہو. وہ چیز یا تو دیکھی جائے یا پھر اس کے اوصاف کے ذریعے وہ چیز معلوم ہو، مجہول نہ ہو. اور 7ویں شرط یہ ہے کہ اس کی جو قیمت طے کی جا رہی ہے اور قیمت دی جانے والی ہے وہ معلوم ہو، قیمت بھی معلوم ہو. یہ 7ویں شرط ہے. تو قیمت معلوم ہو. قیمت اگر مجہول نہیں ہوگی تو پھر بیع کیسے صحیح ہوگی؟ قیمت متعین ہو، معلوم ہو. تو یہ 7 شرطیں ہیں بیع کے صحیح ہونے کے لیے. تو اب آگے بڑھیں گے. وہ کوئی حرج نہیں، معلوم تو ہو جائے گی نا قیمت.
जब बै मुकम्मल होगी उससे पहले की बातें हैं ना, जब तक बै मुकम्मल नहीं होती तब उससे पहले आप कितनी कमी ज्यादती की बात करते हैं वो सारी बातें हैं, लेकिन जब फाइनल करेंगे तो कीमत तो मालूम हो जाएगी। वो यजूज़ु बैउ कुल्लि ममलूकिन फीहि नफ़उन मुबाहुन इल्लल कल्बा, हर उस चीज की बै जायज है जिसका आदमी मालिक हो। देखिए ये एक शर्त का जिक्र कर रहे हैं कि उस चीज की बै जायज है जो जिसका वो मालिक हो, मालिक हो, अगर मालिक नहीं हो तो फिर वो बै नहीं कर सकता। और उसमें नफा हो, वो चीज जिसका नफा नहीं है उसको बेचना जायज नहीं, और वो नफा मुबाह हो, और वो नफा मुबाह हो। इसकी अच्छी तरह तशरीह आगे आएगी इंशाल्लाह, लेकिन अब आप इजमाली तौर पर ये बात याद रखिए कि उस चीज की बै जायज है जिसका आदमी मालिक हो, जिसमें नफा हो, नफा बख्श हो वो चीज, और वो फिर वो चीज क्या है, मुबाह हो। इल्लल कल्बा, सिवाय कुत्ते के, कुत्ते में नफा है लेकिन इसलिए उसको मुस्तस्ना कर रहे हैं। जो मुस्तस्ना कर रहे हैं वो नफा से मुस्तस्ना कर रहे हैं कि जिसमें बज़ाहिर कुछ नफा है लेकिन उसकी बै जायज नहीं, इसलिए कि कुत्ते को पालने से मना किया गया, कुत्ते को पालने से मना किया गया, इसलिए उसको उसका शुमार माल में नहीं होता। और वो बताते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो किसी कुत्ते के पाले, मन इक़्तना कल्बन इल्ला कल्ब माशियतिन औ सैदिन नक़स मिन अमलिही कुल्ल यौमिन क़िरातान, जो किसी कुत्ते को पाले सिवाय मवेशियों की हिफाजत के या फिर शिकार करने की गर्ज से, तो उसके अमल में हर दिन एक क़िरात की, दो क़िरात की कमी हो जाती है। क़िरात एक मालूम हिस्सा है, अजर का एक मालूम हिस्सा है जो अल्लाह तबारक तआला ही को मालूम है। यहाँ हम इतना कह सकते हैं कि उसके अमल का एक हिस्सा कम हो जाता है, उसके अमल का एक जुज़ कम हो जाता है। क़िरात ये कोई मालूम चीज है, कोई पार्ट, मालूम हिस्सा है जो अल्लाह तबारक तआला ही के इल्म में है। हम इतना कह सकते हैं कि उसके अमल का एक हिस्सा कम हो जाता है। एक हदीस में दो क़िरात का जिक्र आया और एक हदीस में एक क़िरात का जिक्र आया, एक क़िरात अजर में कमी हो जाती है, यहाँ एक हदीस में जिक्र आया दो क़िरात की। तो इस सिलसिले में अहले इल्म कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले एक क़िरात का जिक्र किया, उसके बाद मजीद उससे नफरत दिलाने या उससे दूर करने के लिए, उसकी क़बाहत बयान करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो क़िरात मुक़र्रर किए। तो दो क़िरात ये जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दूसरा हुक्म है। बाद अहले इल्म ऐसे कहते हैं, और बाद अहले इल्म कहते हैं कि वो कुत्ते की नौइयत के एतबार से है। कोई सादा सा कुत्ता पालता है तो उसके अजर में एक क़िरात की कमी होगी, लेकिन जो काटने वाले कुत्ते पालते हैं उनके अजर में दो क़िरात की कमी होगी। बहरहाल जो भी हो, इंसान जब कुत्तों को पालता है तो उसके अजर में कमी होती है, बशर्ते कि वो बगैर शरई जवाज के हो, क्योंकि शरीयत में बाज़ हालतें ऐसी हैं जिसमें कुत्ते के पालने की इजाजत दी गई, जिसमें दो हालतें तो इस हदीस में बयान की गई। एक ये कि आदमी कुत्ते को पाले अपने मवेशियों की हिफाजत के लिए, दूसरा ये कि शिकार करने के लिए। दूसरी हदीस में ज़रइन का भी जिक्र आया, यानी अपने खेती की रखवाली के लिए। तो तीन असबाब हो गए, कुत्तों के पालने के तीन जायज असबाब हो गए। एक चीज हो गई मवेशियों की हिफाजत के लिए, शिकार के लिए, और तीसरी चीज ज़राअत के, खेतों की हिफाजत के लिए। तो इन तीन मकासद के अलावा अगर कोई शख्स किसी और मकसद के लिए कुत्ता पालता है तो फिर वो चीज उसके लिए अजर में कमी का बायस होगी। अपनी हिफाजत के लिए इसके बारे में अहले इल्म का इख्तिलाफ है, क्योंकि अगर मकसद, बाद अहले इल्म कहते हैं कि मकसद हिफाजत है, तो जैसे वहाँ ज़राअत की हिफाजत है, वहाँ अपने घर की हिफाजत है, तो बाद अहले इल्म ने कहा है। लेकिन बाद अहले इल्म ने सिवाय इन तीन हालतों के जिसमें इस्तिस्ना किया गया है हदीस में साफ तौर पर, बाकी जितने भी हालतें हैं उन सबको उसी हराम में दाखिल किया है, क्योंकि हदीस साफ है, ला तदखुलुल मलाइकतु बैतन फीही कल्बुन वला सूरा, फरिश्ते उस घर में दाखिल नहीं होते जिसमें कोई कुत्ता हो या फिर तस्वीरें हो। वला यजूज़ु बा लैसा, ठीक है नहीं, हम लोग जो है यहाँ वयजूज़ु बैउ कुल्लि ममलूकिन फीही नफ़ इल्लल कल्बा, सिवाय कुत्ते के, उसकी दलील मैंने पढ़ ली थी। फ़इन्नहु ला यजूज़ु बैउहु, तो कहते हैं कि उसकी बै जायज़ नहीं, उसकी खरीदो फरोख्त जायज़ नहीं, क्योंकि वो माल में शुमार नहीं होता। माल में उस चीज का शुमार होगा जिसमें नफा हो और उसका नफा मुबाह हो। इसमें अगरचे कि नफा है लेकिन वो हराम है, इस वजह से उसका फायदा हराम है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हदीस में आता है कि रसूल अकरम फरमाया कि नहा अन, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये हदीस बयान की गई, नहा अन समनिल कल्बी व महरिल बगी व हुलवानिल काहिनी। बुखारी की हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुत्ते की कीमत से मना किया और जानिया की उजरत से मना किया, और इसी तरह काहिन की शीरीनी से, यानी काहिन को जो उजरत दी जाती है उससे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है।
तो ये हराम है। तो कुत्ते को खरीद फरोख्त नहीं की जा सकती, अलबत्ता वो ज़रूरत के तहत दिया जा सकता है हदिये के तौर पर, ज़रूरत के तहत, क्योंकि 3 हालतें ऐसी हैं जिसमें जायज़ है, उसकी बुनियाद पर जो है एक दूसरे को दिया जा सकता है, लेकिन वो बेचा नहीं जा सकता, वो बेचा नहीं जा सकता, अगरचे कि वो कुत्ता मुअल्लम हो, यानी सुदाया हुआ कुत्ता ही क्यों ना हो, लेकिन बेचना जायज़ नहीं, क्योंकि उसकी कीमत से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है, लेकिन शरई ज़रूरतों के तहत उसको दिया जा सकता है। अब यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि वो शरई ज़रूरतें जिनके तहत शरीयत में कुत्ते को रखने की इजाज़त दी गई है, क्या उन कुत्तों को भी बेचा नहीं जा सकता? क्या उन कुत्तों को भी बेचना, उनकी कीमत भी जायज़ नहीं? तो जुमहूर अहले इल्म का यही कौल है, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी हाल को मुस्तस्ना नहीं किया। आपने इजाज़त तो दी, लेकिन दूसरी हदीस में जितने आपने कुत्ते की कीमत से मना किया, उसमें आपने किसी को मुस्तस्ना नहीं किया। तो इससे बात मालूम होती है कि कुत्ते जो है आम हो, आम मकासद के तहत रखे जाते हो, या फिर शरई मकासद, शरीयत में जिसकी इजाज़त दी गई उन मकासद के तहत रखे जाते हो, उनकी खरीद फरोख्त जायज़ नहीं, उनकी कीमत जायज़ नहीं। मालिकिया इस तरफ गए हुए हैं कि ये जो 3 हालतें हैं शरीयत में जिसकी इजाज़त दी गई है, तो उनकी कीमत जायज़ है। इसके अलावा जो दूसरी हालतें हैं उनकी कीमत जायज़ नहीं। और अहनाफ का कौल ये है कि कुत्तों की खरीद फरोख्त की जा सकती है, अगरचे कि वो काटने वाला कुत्ता ही क्यों ना हो, ये कौल उनका है। वरना जुमहूर अहले इल्म का जो कौल है वो ये कि कुत्ते चाहे किसी भी मकसद के तहत हों, लेकिन उनको खरीदा और बेचा नहीं जा सकता, उनकी कीमत जायज़ नहीं, उनकी कीमत जायज़ नहीं, गरचे कि वो उन हालतों में भी हो जिनमें पालना जायज़ है, तभी वो जायज़ नहीं। ठीक है। वला गुरमतुन अला मुतलिफिही, और उसके तलफ करने वाले पर कोई जुर्माना नहीं। अहनाफ के पास दलील जो है वो ये कि उसका नफा है, और हर वो चीज जिसमें नफा है उसे बेचा जा सकता है। तो जो जिसमें नफा है वो उमूमी दलाइल है उसकी बुनियाद पर। वला गुरमतुन, वो तमाम तफासिल है अपनी जगह पर, उनकी कीमत में। देखिए सारी बातें इसी में आ जाएंगी, सारी बातें उसी में आ जाएंगी कि बाद हालतें हैं जिसमें कुत्ते पालने की इजाज़त दी गई है, लेकिन उसकी कीमत से मना किया गया है, तो उसका हल यह है कि उसे दिया जा सकता है, हदिया दिया जा सकता है, एक दूसरे को दिया जा सकता है, लेकिन कीमत के तौर पर उसे नहीं बेचा जा सकता, नहीं खरीदा जा सकता। अब उसके जितने भी सवालात होंगे उसका जवाब यही होगा, उसके अलावा और कोई इसका जवाब नहीं है। वला गुरमतुन अला मुतलिफिही, और उसके तलफ करने वाले पर कोई जुर्माना नहीं होगा। तलफ करने वाले, उसे मार देने वाले पर कोई जुर्माना, कोई तलफ करने वाले पर कोई जुर्माना नहीं होगा, क्योंकि वो माल नहीं है, वो माल नहीं है। माल के बदले माल का माल था, उस पर माल का इतलाफ नहीं होगा। लेकिन यहाँ एक बात वाज़ेह होना चाहिए कि किसी भी शख्स को हराम चीज़ों में उन्हीं चीज़ों के तलफ करने का इख्तियार है जो उसकी मिल्कियत में है। जैसे किसी शख्स के पास शराब है या किसी शख्स के पास आलात मौसीकी है, तो अगर वो उनका मालिक है तो वो उनको तल्फ करे, तल्फ करना उसके लिए वाजिब है। लेकिन जिन चीज़ों का वो मालिक है, लेकिन वो हराम चीज़ें जो दूसरों की मिल्कियत में है, तल्फ करना उसके लिए जायज़ नहीं है। वो चीज़ें जो दूसरों की मिल्कियत में है उनको तल्फ करना ये क्या है, जायज़ नहीं है, क्योंकि ये वो चीज़ है जिसका ताल्लुक हुकूमत से है। हुकूमत को इस बात का इख्तियार है वो चाहे तो तल्फ करे, लेकिन आदमी को इस बात का इख्तियार नहीं है कि दूसरों के पास अगर कुछ हराम चीजें हो तो वो उनको तल्फ कर ले, इस बात की उसे इजाजत नहीं है। अगर इस बात की इजाजत दी जाएगी तो फिर दुनिया में फितना और फसाद हो जाएगा, और लोग एक दूसरे के माल पर दस्तदराजी करने लगेंगे, और फिर अमन व अमान खत्म हो जाएगा। तो बुनियादी तौर पर यह बात है कि आदमी उन हराम चीजों को तल्फ कर सकता है जो उसके मिल्कियत में है, दूसरों की मिल्कियत में नहीं कर सकता। और इसी तरह ये बात भी याद रहे कि अल्लाह तबारक तआला ने जैसे इंसानों के साथ उसने सुलूक का हुक्म दिया है, उसी तरह जानवरों के साथ भी उसने सुलूक का हुक्म दिया है। तो इसी तरह कुत्तों को भी मारना बिला वजह जायज नहीं है। हत्ता कि अहले इल्म कहते हैं कि वो कुत्ते जो काटने वाले हैं उनको भी जो है दफा किया जाएगा, जहां तक हो सके उनको भगाया जाएगा। लेकिन अगर मुमकिन नहीं और वो शर पर उतर आए तो उनके कत्ल के सिवा कोई चारे का नहीं, तभी कत्ल करेंगे, वरना आम हालत में उसकी इजाजत नहीं है। वाज़ेह है। वला गुरमतुन अला मुतलिफिही, जब आप इस इबारत को पढ़े तो फिर इन तफसीलात को ज़हन में लाएं, क्योंकि उसकी वजह से किसी गलतफहमी का शिकार ना हो कि जहां भी कुत्तों को देखे वहां मारने लगे, चाहे वो किसी की मिल्कियत में क्यों ना हो। तो ये चीज नहीं है, ये चीज इसके मफहूम में नहीं है। ठीक है। लिअन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहा अन समलिल कल्बी, इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुत्ते की कीमत से मना फरमाया। वक़ाल, और कहा, मन इख्तना कल्बन इल्ला कल्ब माशियतिन औ सैदिन नक़स मिन अमलिही कुल्ल यौमिन क़ीरातान,
उसके बाद वला यजूजु बैउ मा लैसा बिममलूकिन, ये भी इस शर्त का ताल्लुक भी इसी चीज से है कि आदमी वही चीज बेच सकता है जो उसकी मिल्कियत में है, तो उस चीज को बेचना जायज नहीं है लैसा बिममलूकिन लिबाइही, जो बाए की मिल्कियत में नहीं है, जो बाए की मिल्कियत में नहीं है, इल्ला बिइज़्नि मालिकिही, सिवाय उसकी मालिक की इजाजत से, या तो बाए की मिल्कियत में हो या फिर उस चीज के मालिक ने उसको इजाजत दी हो कि तुम मुझे बेचो, उसे वकील बनाया हो। देखिए ये जो इजाजत है, जो बाए का कायम मकाम है, वो चार हालतें हो सकती हैं बाए की किसी कायम मकाम की। एक ये कि वो वकील हो, वकील वो होता है जो जिंदगी में तसर्रुफ का इख्तियार रखता है, या फिर दूसरा है कि वसी हो वो होता है जो उसकी मौत के बाद उसमें तसर्रुफ करता है। तीसरा ये कि वो वली हो, वली जैसा कि बच्चा है, उसका वो माल का मालिक है, तो उसका जो वली है उसमें उसके माल में तसर्रुफ करने का इख्तियार रखता है, बशर्ते कि वो उसके फायदे को पेश नजर रखे उस बच्चे की। और चौथी है नाजिर, जो वक्फ की निगहबान जिसे हम कहते हैं, जो वक्फ की जायदाद है उनका जो निगहबान होता है, तो वो उसमें तसर्रुफ करने का इख्तियार रखता है उसके मसलहत के लिए। नाजिर वक्फ की जायदाद, वक्फ जो अल्लाह तबारक ताला के लिए वक्फ कर दी जाती है, जैसा कि कोई शख्स जो है कोई इमारत वक्फ कर दे, कोई घर वक्फ कर दे, कोई मदरसा वक्फ कर दे अल्लाह तबारक ताला के लिए, तो उसका जो नाजिर है वो उसमें तसर्रुफ का इख्तियार रखता है। तो चार हालतें हैं जिसमें कोई आदमी कायम मकाम बनता है किसी के, एक तो वकील बनकर या वसी बनकर या वली बनकर या फिर नाजिर बनकर, ठीक है। हाँ कर सकता है, वो उसके अपने उसूल हैं। तो मौलिक रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि इल्ला बिइज़्नि मालिकी, सिवाय मालिक की इजाज़त से, और विलायत अलैहि, या फिर वो उसकी विलायत में हो, जैसा कि मैंने उसकी वजाहत की कि एक बच्चे का कोई वाली है तो वो बच्चे के फायदे के एतबार से उस माल में भी तसर्रुफ कर सकता है जो बच्चे की मिल्कियत में है, लेकिन वो उसका वाली है। वला बैउ माला नफ़अ फीही, और उनकी बै भी जायज नहीं है जिसमें कोई फायदा ना हो, ये शर्त गुजर चुकी है। हमने शर्त नंबर 3 में इस बात का जिक्र किया कि कोई ऐसी चीज हो, ऐसी चीज ये बेची जा सकती है जिसका फायदा हो, ठीक है, बेचने वाली चीज फायदा मंद हो। तो वो जिसमें फायदा ना हो, जैसा कि कीड़े मकोड़े हैं, उन चीजों की बै जायज नहीं, क्योंकि उनमें कोई फायदा नहीं है। वला मा नफ़अहु मुहर्रम, इसी तरह उनकी बै भी जायज नहीं है जिनका नफा हराम है, कल खम्र वल मैतती, जैसा कि शराब है और मुर्दार है, क्योंकि हदीस में आया है कि अन्नल्लाह व रसूलहु, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अन्नल्लाह व रसूलहु हर्रमा बैअल खम्री वल मैतती वल खिंजीरी वल असनाम, बुखारी मुस्लिम। जरा इस हदीस पर गौर कीजिए, आज मुसलमानों की दुकानों का आप जायजा लीजिए। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में फरमाया कि अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हराम करते हैं शराब की बै को, मुर्दार की बै को, खिंजीर की बै को और बुतों की बै को। बुखारी मुस्लिम ने इसे रिवायत किया है। लेकिन आज हिंदुओं के या फिर ईसाइयों के या फिर दूसरों की जितनी भी ईदें आती हैं, उनकी मुनासिबत के सामान मुसलमानों की दुकानों में हम मौजूद पाते हैं। क्रिसमस के मौके पर वो सारे सामान जो कि ईसाई इस्तेमाल करते हैं वो मुसलमानों की दुकान में मौजूद हैं, और हिंदुओं की जो मुख्तलिफ ईदें हैं, उनकी दिवाली है वगैरह वगैरह, तो उनके मौके पर उनके सामान मुसलमानों की दुकानों में पाए जाते हैं, जबकि वो हराम है। वो शिरक होंगे या शिरक का वसीला, वो तो शिरक नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऐसी चीजें जो शिरक का वसीला है, शिरक है, उसको अपने पास बेचते हैं। बल्कि साफ तौर पर हदीस में आया है कि अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खम्र की, मुर्दार की और खिंजीर की और बुतों की कीमत से मना करते हैं, उनकी बै को हराम करते हैं। तो वो चीजें जो हराम है वो हकीकत में माल नहीं है, इसलिए उनकी बै जायज नहीं है। वला बैउ मादूमिन, और इसी तरह उस चीज की बै भी जायज नहीं है जो कि मौजूद ना हो, मादूम जिसका कोई वजूद ही नहीं है, क्योंकि इसमें जिहालत पाई जाती है, इसमें धोखा भी है। कल्लज़ी तहमिलु अमतहु, जैसा कि वो जो कि लौंडी के पेट में हो, उसकी कोई आदमी किसी मालिक हो किसी लौंडी का, तो ये कहे कि इसे जो लड़का होगा वो मैं तुम्हें बेचता हूँ, या इसे जो औलाद होगी, क्योंकि मादूम का जिक्र कर रहे हैं ना, इसलिए हम मिसाल में मादूम ही की लेंगे, होगी। अब पता नहीं वाकई हमल होगा या नहीं होगा। या फिर ये कि उसके पास कोई दरख्त हो और कहे कि इस दरख्त पर जो फल आएंगे वो मैं तुम्हें बेचता हूँ। या फिर आम का कोई बाग है, उसके पास अभी फसल आई नहीं है, दरख्त का फल भी नहीं है, कहे कि इस बार जो आम की जो फसल होगी वो मैं तुम्हें बेचता हूँ। तो इसमें जो है बुनियादी तौर पर तो इसमें जिहालत है और गरर है, धोखा है, और साथ में इसमें मैसिर भी हो सकता है, जुआ भी हो सकता है।
اس لیے کہ عام طور پر جو چیز موجود ہے وہ جس قیمت میں بیچی جاتی ہے، جو چیز موجود نہیں ہے وہ اس سے کم قیمت میں بیچی جاتی ہے، کیونکہ وہ آدمی ایک ایسی چیز خریدا جو موجود نہیں ہے تو ظاہر کی قیمت کو کم کرے گا، تو اس میں میسر بھی ہے۔ اب وہ اس کے درخت میں جب پھل آئیں گے تو اس کے نتیجے میں یا تو اسے بہت زیادہ فائدہ ہو جائے گا، جو قیمت اس نے دی اس سے زیادہ فائدہ ہو جائے گا، یا پھر وہ مکمل نقصان میں رہے گا، صحیح فصل نہیں ہوگی۔ تو اس میں حقیقت میں جو ہے غرر بھی ہے، جہالت بھی ہے اور میسر بھی ہے، تینوں چیزیں اس میں پائی جاتی ہیں۔ او مجہول، یا اس چیز کی بے جو کہ مجہول ہو، مجہول مطلب جہالت، جو معلوم نہیں ہے، وہ چیز جو بیچی جا رہی ہے وہ مجہول ہے۔ کل حملی، جیسا کہ پیٹ میں موجود حمل ہے۔ اس میں ہم لوگ اب یہاں ہم لوگ مثال لیں گے موجود کی، پہلے جو مثال تھی معدوم کی تھی، یہاں حمل ہے پیٹ میں، یعنی کسی جانور کے پیٹ میں کوئی بچہ ہے وہ اسے بیچ رہا ہے، تو یہ کہتا ہے کہ اس میں جو حمل ہے وہ میں تمہیں بیچ رہا ہوں۔ اب وہ نہیں جانتا کہ وہ ذکر ہے یا انثی ہے، یہ نہیں جانتا، اور یہ بھی نہیں جانتا کہ مردار پیدا ہوگا یا پھر جو زندہ پیدا ہوگا، نہیں جانتا، تو اس میں کیا چیز پائی جاتی ہے؟ جہالت ہے۔ والغائب الذی لم یوصف، یا پھر وہ چیز جو کہ غائب ہے جس کی اوصاف نہیں ہے، یا تو کسی بھی چیز کو بیچنا یا تو اس کے اوصاف مکمل طور پر واضح کر دیے جائیں کہ وہ چیز ایسی اور ایسی ہے، یا پھر اس چیز کو دیکھا جائے، وہ دونوں چیزیں اس کے اندر موجود نہیں ہیں تو وہ مجہول ہو گئی، تو اس کی بے بھی جائز نہیں ہے۔ والغائب الذی لم یوصف، اور اس چیز کی بے جو غائب ہے اور جس کی صفت نہیں بیان کی گئی، ولم تتقدم رؤیتہ، اور اس نے پہلے نہیں دیکھا۔ اسی طرح ولا معجوز عن تسلیمہ، اس چیز کی بے بھی جائز نہیں جس کو حوالے کرنے سے وہ عاجز ہو، جس کو وہ حوالے نہ کر سکتا ہو، جیسا کہ بھاگا ہوا غلام ہے بھاگا ہوا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں اپنے بھاگے ہوئے غلام کو تمہارے پاس بیچ رہا ہوں، تو وہ تو بھاگا ہوا ہے، کہاں سے اس کے حوالے کرے گا؟ تو وہ چیز جو کہ تسلیم نہیں کی جا سکتی نہیں بیچیں گے۔ اسی طرح الشارد کہتے ہیں بھاگے ہوئے اونٹ کو، عابق کہتے ہیں بھاگے ہوئے غلام کو، اور شارد کہتے ہیں بھاگے ہوئے اونٹ کو۔ تو بھاگا ہوا اونٹ ہے اور اس کو وہ فروخت کر رہا ہے تو وہ جائز نہیں، کیونکہ اس میں اسے تسلیم کرنا اس کے لیے ممکن نہیں ہے۔ والطیر فی الہوا، اور ہوا میں جو پرندے موجود ہیں ان کو بیچنا، کہ فضا میں جو پرندے اڑ رہے ہیں وہ میں تمہیں فروخت کر رہا ہوں۔ والسمک فی الماء، یا پانی میں جو مچھلیاں ہیں، پانی میں جو مچھلیاں ہیں وہ فروخت کر رہا ہے تو وہ چیز بھی۔ ولا معجوز، اور اس چیز کی بے جائز نہیں، معجوز عن تسلیمہ، جسے حوالے کرنے سے وہ عاجز ہو، کل آبقی، جیسے وہ غلام جو بھاگا ہوا ہو، والشاردی، اور بھاگا ہوا اونٹ، والطیر فی الہوا، اور ہوا فضا میں موجود پرندے، والسمک فی الماء، پانی میں موجود مچھلیاں۔ ولا بیع المغصوب، اور وہ چیز جو مغصوب ہو، جسے چھین لیا گیا ہو۔ مغصوب کسے کہتے ہیں؟ ما اخذ عن مالکہ قہرا، مغصوب کہتے ہیں ما اخذ عن مالکہ قہرا، جس چیز کو اس کے مالک سے زبردستی چھین لیا گیا۔ ہاں، غصب کرنا اسے کہتے ہیں کہ زبردستی چھین لینا۔ چھپا کر لینا یہ چوری ہے، چھپا کر لینا یہ چوری ہے، لیکن زبردستی آمد باقاعدہ زبردستی کر لینا اس کو کیا کہتے ہیں؟ غصب کہتے ہیں۔ تو یہ مغصوب چیز بھی، وہ جو کہ غصب کی ہوئی ہو، وہ نہیں بیچی جائے گی مگر اسی کو جس نے اسے غصب کیا ہے۔ کسی شخص نے کسی شخص کی چیز پر غصب کر لیا ہے، اب دوسرے کو تو نہیں بیچا سکتا کیونکہ وہ اس کے قبضے میں ہے، لیکن اگر یہ شخص چاہے تو جس نے غصب کیا ہے اسی سے کہہ سکتا ہے کہ تم یہ چیز مجھ سے خرید لو، بشرطے کہ یہ جو چیز کا مالک ہے اس کی مرضی سے ہو، ورنہ وہ کہے کہ میں نے تمہاری چیز پر قبضہ کر لیا، اب تم مجھے بیچ دو وہ چیز، تو یہ زبردستی ہو جائے گی، کیونکہ بے کے صحیح ہونے کی شرط میں یہ ہوگی کہ وہ راضی ہوں، آپس میں راضی ہوں، لیکن اس میں رضامندی نہیں ہوگی۔ لیکن جس کی وہ چیز ہے، جو مالک ہے، وہ یہ چاہ رہا ہے کہ وہ چیز جب اس کے پاس ہے تو ٹھیک ہے میں اسی کو بیچ دیتا ہوں، تو یہ بیچنا جائز ہے۔ تو غصب کی ہوئی چیز بیچنا جائز نہیں مگر صرف اسی کو جو اس کا مالک ہو، جس نے اسے غصب کیا ہو، ٹھیک ہے۔ او من یقدر علی اخذہ منہ، یا اس سے وہ چیز لینے پر وہ قدرت رکھتا ہو، جیسا کہ کسی شخص نے اس چیز پر قبضہ کیا تو وہ چیز جو ہے کسی ایسے شخص کو بیچتا ہے، جیسے کہ اس کے والد کو بیچ دیتا ہے، اس کے چچا کو بیچ دیتا ہے، اور وہ اس سے وہ چیز لینے پر قادر ہے، جس نے غصب کیا ہے، جس شخص نے غصب کیا ہے اس سے وہ چیز لے سکتے ہیں، تو ان سے جو ہے وہ لیتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ان کو اگر بیچ دیتا ہے جو اس سے وہ لینے پر قدرت رکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ مثال کے طور پر ایک بیٹے نے کسی کی جائیداد پر قبضہ کر لیا، کسی کے گھر پر قبضہ کر لیا،
तो अब वो उस घर को उसके वालिद के पास बेच देता है, उस बेटे के वालिद के पास, और उसके वालिद इस बात को खुद रखते हैं कि वो बेटे से अब उस घर को ले ले, घर को ले ले। तो वो चीज जो उसने गसब की है, या तो सिर्फ उसी को बेचेंगे जिसने गसब की है, या फिर उसको बेचेंगे जो गसब करने वाले से वो चीज लेने की खुदरत रखता है। ठीक है, समझ जाएंगे ना। उसके बाद कहते हैं वला बैउ गैरी मुअय्यनिन, और उस चीज को बेचना भी जायज नहीं है जो मुअय्यन न हो। मुअय्यन यानी जिसकी तायीन न की गई हो, जिसकी तायीन न की गई हो। कअब्दिन मिन अबीदिन, जैसा किसी आदमी के पास 10 गुलाम है, वो कहे कि मैं अपने 10 गुलाम में से एक गुलाम बेच देता हूँ। अब वो एक गुलाम कौन सा है 10 में से मुअय्यन नहीं है, तो इसमें जिहालत पाई जाती है, तो इसलिए जायज नहीं। औ शातिन मिन क़तीइन, या बकरी के रेवड़ में से एक बकरी, कहता मेरे पास जो बकरियां हैं उसमें से मैं तुम्हें एक बकरी बेच रहा हूँ, और वो कौन सी बकरी, ये मुतय्यन नहीं, तो ये भाई जायज नहीं है क्योंकि इसमें जिहालत पाई जाती है। वाज़ेह है ना। इल्ला, फिर उसमें जो है वो भी आ जाएगा, अगर इल्ला फीमा ततसावा, मगर ये कि उसमें ऐसी चीज में जिसके सारे अज्जा मसावी होते हैं, जैसे कि गल्ला है, गेहूं है, गेहूं का एक दाना हो या दूसरा दाना हो, सब एक ही है, एक ही किस्म के हैं, तो उसमें से वो कहेंगे कि मेरे पास जो गल्ले का ढेर है उसमें से मैं तुम्हें खफीज बेचता हूँ, या उसमें से मैं तुम्हें एक 100 किलो बेचता हूँ। खफीज जो है नापने का पैमाना है जो पहले इस्तेमाल होता था। अहले इल्म कहते हैं कि वो 12 सा के मसावी होता है, और आजकल के हिसाब से 27 किलोग्राम के मसावी होता है। खफीज एक पैमाना है जो 12 सा के मसावी होता है, और आजकल के हिसाब से 27 किलोग्राम के मसावी होता है। 27 किलोग्राम के मसावी होता है। तो वो उसको बेच सकता है वो, यानी एक ऐसी चीज जिसके सारे अज्जा मसावी हैं, क्योंकि चावल है एक ही किस्म का चावल है, गेहूं है एक ही किस्म का गेहूं है, अब उसके सारे दाने एक जैसे होंगे, है ना। तो उसमें से वो कहता है कि मैं इसमें से जो है तुमको एक खफीज बेचता हूँ इतनी कीमत के बदले में जो तय होगी, तो ये चीज जायज है क्योंकि इसमें कोई जिहालत नहीं पाई जाती। वादे है ना। इसमें जो मिसाल है आप उस मिसाल पर गौर कीजिए, दूसरी मिसाल को आप यहाँ फिट मत कीजिए, वो दूसरी मिसाल हो जाएगी। अब मिसाल के तौर पर अब हम लोग जो चावल की बात करेंगे तो एक ही क्वालिटी का चावल होगा जिसका यहाँ जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि जिसके अज्जा मसावी हैं। लेकिन अगर मुख्तलिफ किस्म के चावल को आप बताते हैं तो फिर अज्जा मसावी नहीं हुए ना। यहाँ जब अज्जा मसावी की मिसाल दी गई है तो उसी मिसाल को आप फिट कर सकती हैं। लेकिन एक ऐसी चीज जिसमें अज्जा अगर मुख्तलिफ हो जाएंगे, चावल एक किस्म की एक क्वालिटी का है फिर दूसरी क्वालिटी, वो सारे मिला दिए गए, तो जाहिर है कि इस मिसाल पर फिट नहीं होगी, वो दूसरी मिसाल पर फिट होगी वो। तो इसलिए यहाँ वही मिसाल हम देंगे जिसकी अज्जा मसावी है। ठीक है, अब आप 1-2 मिनट के लिए सवाल कर सकते हैं इंशाल्लाह। वो जायज है। शहद की मक्खी के अहले इल्म मिसाल देते हैं कि उसमें नफा है, वो हशरात में शामिल है लेकिन उसमें नफा है, तो उसको बेचना जायज है। जी जी, क्या मिसाल दिया? वो आना चाहिए। हाँ हाँ, वो किस चीज को? नहीं, सुनाई नहीं दिया मुझे सवाल। अच्छा हाँ, वकील, वसी, वली और नाजिर। वकील, वसी, वली और नाजिर। और आपने क्या क्या आखिरी लाइन तर्जुमा कर लो नंबर 11 से, वला बैउ गैर मुअय्यनिन, और उसकी बै जायज नहीं है जो मुतय्यन न हो, का अब्दिन मिन अबीदिन, जैसा कि गुलामों में से एक गुलाम, और शातिन मिन क़तीइन, या रेवड़ में से एक बकरी, इल्ला फीमा ततसावा अज्जाउ, सिवाय उसके जिसके सारे अज्जा मसावी हों, का खफीज मिन सुब्रतिन, जैसा कि गल्ले के ढेर में से एक खफीज। अल्हम्दुलिल्लाह।